un volume VA égale 20 ml d'une solution aqueuse S d'acide éthanoïque de concentration molaire CA égale 10-2 mol par litre et de pKa égale 4,7. On ajoute progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de molarité Cb égale 2-10-2 mol par litre. À l'aide d'un pH mètre, on relève les valeurs du pH du mélange, ce qui permet de tracer la courbe de variation du pH du mélange réactionnel en fonction du volume VB de la solution d'hydroxyde de sodium ajoutée. Dans le tableau suivant, on a apporté quelques indications relatives à 3 points de cette courbe. شنو les points اللي اخترنا le point initial. Donc le volume de base ajouté ou l'hydroxyde de sodium ajouté 0. Le pH du mélange réactionnel c'est 3,37. Le point d'équivalence, le pH donc à l'équivalence 8,31. Et le point de demi-équivalence, il fait le volume d'hydroxyde de sodium ajouté, 5 ml. Alors, première question, vérifiez à partir du tableau précédent que l'acide éthanoïque est faible. Alors, pour montrer que l'acide est faible, donc à partir donc, de ces données, le point d'équivalence a un pH égal à 8,31, donc le milieu est basique. Donc, il y a un milieu basique lors du dosage d'un acide par une base forte, l'acide dosé est un acide faible. Donc, allez, je réponds à ça. Donc, les premières questions. pHe donc égal à 8,31, c'est supérieur à 7. Donc, le milieu est acide. Alors, CH3COOH est un acide faible. Deuxième question, écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit au cours de l'addition de la solution d'hydroxyde de sodium à la solution d'acide éthanoïque. l'oulet l'équation de la réaction, ça veut dire l'équation de la réaction de dosage. Qui n'est pas au dosage, l'oulet, قلنا CH3COH est un acide faible. Dosage d'un acide faible par une base forte, qui n'est pas acide faible, l'oulet ناخذ l'acide كما هو CH3COH. Donc avec une base forte, qui n'est pas base forte, l'oulet نحط OH-. L'équation de la réaction de dosage. نكتبوها avec une seule flèche, la réaction est totale. هذا acide l'oulet باش يعطي H plus OH- donc باش تعطينا H2O. باش نمشي بقى لي لهنا كاين باش يبقى لنا CH3COO-. Ça, c'est l'équation de la réaction de dosage. Remarque صغيرة الأولاد راهو لهنا نجمو نزيدو أنا بلس وهنا نزيدو أنا بلس باعتبار لي زيون أنا بلس دونك شنو دونك قبل الفلاش وبعد الفلاش دونك سو سون دي زيون سبيكتاتور راك علاش ما نكتبوهمش علاش قلت لكم دونك كي نسمعوا كلمة أسيد فور ناخذوا H3 بلس كي نسمعوا كلمة باز ليدروكسيد صوديوم اللي هي باز فور دونك ناخذوا H-. الأسيد فابل ناخذوه كما هو. Question 3. Reproduire et compléter le tableau ci-dessus. Justifier la réponse. هات ناخذوا tableau نتاعنا الأولاد. هذه donc troisième question. Je ناخذ tableau. Voilà, سؤال reproduire et compléter le tableau ci-dessus. Bien sûr, justifier la réponse. شوف الأولاد اش عندي. عندي le point de demi-équivalence اللي فيه le volume de base ajouté égale 5 ml. وعندي le point d'équivalence. نعرفوا à la demi-équivalence le volume de base ajouté هو la moitié du volume de base ajouté à l'équivalence. Donc لهنا عندي 5 donc هذه لهنا الأولاد باش نحطوها 10. عندي à la demi-équivalence لهنا ناقص ال pH. نعرفوا الأولاد اللي à la demi-équivalence le pH égale pKa. Donc لهنا pH égale pKa. وال pKa هكا عطاها لنا من الأول donc c'est 4,7. Donc là, je prends 4,7. وهذه فهمنا علاش 10 الأولاد هي 2 fois هذه VBE le volume de base ajouté à l'équivalence اللي هي 2 fois VBE sur 2. هذه VBE sur 2 le volume de base ajouté à la demi-équivalence. Donc وقت اللي حاجتي بال VBE donc هكا je le multiplie par 2. Quatrième question, donner l'allure de la courbe de variation de pH en fonction du volume de base ajouté, en précisant les coordonnées des points remarquables. Voici la courbe de dosage de l'acide éthanoïque par la solution de base forte, l'hydroxyde de sodium. Je vois les points remarquables, l'oulad. On a le pH initial, l'oulad, اللي هو 3,37. Donc, هذا نجم نحطوه لهنا كاين 3,37. On a le pH à la demi-équivalence, لهنا كاين l'oulad, هذه le point هذه. Pardon. Le point هذه مقابلة 5 لأنه الفوليوم de base ajouté à l'équivalence هنا كاين هذه البوان d'équivalence E اللي البي اتش نتاعها تقريبا 8,2 ممكن نحبوا ناخذها بالضبط 8,25 وعندي هذه لهنا كاينه اللي هو البي كا ا كي نقول بي كا ا اللي هو 4,7 هذوما لي بوان ريماركابل.
Question 5. Justifier le caractère acido-basique de la solution obtenue à l'équivalence. نرجعوا لولاد l'équation de la réaction de dosage. هاي لهنا الولاد الفوق. عندي CH3COOH plus OH moins donne H2O plus H3CO moins. شوفوا الولاد à l'équivalence الكمية نتاع الأسيد الكل تتحول إلى CH3CO moins. CH3CO- تسمى la base conjuguée de CH3COH. CH3COH c'est un acide faible. Donc CH3CO- est la base faible conjuguée de CH3COH. فين موجودة؟ هكا موجودة في الماء. Donc base مع الماء. Donc هكا علاش le mélange à l'équivalence a un caractère basique. Voilà donc الإجابة نتاعنا معليش باش نكتبوا. هذه الريداكسيون الأولاد. هكا قلنا PHE اللي هو 8.25 أكبر من 7. Le milieu est basique. Ceci est dû aux ions CH3CO- بين قوسين حطيت base faible conjuguée de CH3COH. qui réagissent avec l'eau suivant l'équation. CH3CO- plus H2O, تعطينا CH3COH, donc l'équation avec double flèche, CH3CO- est une base faible, plus bien sûr OH-. Cette réaction, elle va augmenter la molarité des ions OH-, bien sûr, par rapport aux ions H3O+, d'où le caractère basique du mélange. Sixième question, on refait l'expérience précédente en ajoutant un volume V d'eau au volume d'acide initial VA égale 20 ml. On constate que le pH à l'équivalence varie de 0,15 de la valeur précédente. Dire en le justifiant si cette variation est une augmentation ou une diminution. قلنا الولاد راهو كي نزيدوا الماء ديما البيهاش باش نهزوه ل7. احنا عندنا البيهاش الولاد اليكيفالونس هو 8.25. دونك وقت نزيدوا الماء اون برانسيب قلنا البيهاش تغير ب 0.15. دونك حسب رايكم دونك اسكو البيهاش زاد والا نقص؟ قلنا باعتبار انه ديما ديليسيون الولاد تهز البيهاش ل7. دونك 8.25 دونك باش تطيح لوطه. دونك هكا علاش البيهاش va diminuer de 0,15. Donc cette variation est une diminution car le milieu est basique. Question B. En supposant que le pH du mélange à l'équivalence est donné par la formule pH égale 1,5 pKe plus pKa plus log de C, où C est la nouvelle concentration de la base conjuguée de l'acide AH, calculer le volume V d'eau ajouté. باش نلوجوا ولاد الفوليوم d'eau ajouté. Le pH الجديد نعرفوه هو 8.25 نحو منه 0,15. داكورد ولا دونك باش يبقى لنا 8.1 نطلعوا السي ومن السي نطلعوا الفوليوم دو. هكا علاش دونك باش نعاود نكتب القاعده هذه الاولاد وباش نخرج منها سي المرحله الاولى. هذه l'expression de la concentration. هكا دونك نطلعوا هذه 2 pH moins pKa moins pKe بعداش دونك باش نخرجوا باش نحوا اللوغ دونك نعملوا 10 على بويسونس. هذه كي نعملوا كالكول اولاد تعطينا سي ايكال ا 3,16 10 à la puissance moins 3 mol par litre. نعرفوا الاولاد الديليسيون ne modifie pas le nombre de moles de soluté. Donc هالسي مالا هذه هي عباره على شنو؟ هي الكونسنتراسيون دو لا باز ا موان اللي هي nombre de moles de base اللي هو منين جاء؟ جاء من الكونسنتراسيون الاولى اللي عندنا سي فوا لو فوليوم في. مي كيل سي؟ سي لا كونسنتراسيون initiale اللي سميناها سي 0. دونك سي 0 فوا في ديفيزي بار في en principe هذه بلس في بي او et plus le volume d'eau ajouté. Voilà. Donc, il y a un nombre de moles de base sur le volume total. Le nombre de moles de base منين جاء؟ جاء كي نرجعوا ليكواسيون هذه الأولاد. هكا دونك واحدة الأولاد كي نرجعوا ليكواسيون نتاعنا. Donc, le nombre de moles de base هو نفس النمبر de moles d'acide. كي نقول النمبر de moles d'acide الأولاد هو CA fois VA. Donc, pardon. لهنا كينا مالا باش نرجع لهنا كينا نكتب هذا هو CA fois VA divisé par VA plus VBE plus VE. Donc maintenant نخرجوا VE égal هذا كله نطلعوه من الفوق. donc شرينا CA VA divisé par C moins parenthèse VBE plus VA. Application numérique VE égale. Voilà. الكالكول ولاد كي نعوضوا دونك كل حاجه لهنا بالفالور نتاعها بالاكسبرسيون. دونك تعطينا في او ايكال 33 10 moins 3 لتر سوا في او ايكال 33 ملي. كنت نجم نعمل كالكول ديريكت ان ملي لتر. فوالا ميرسي والى اللقاء.